Hello guys, apne on sob ke mela channel de aro welcome kuri ase dei. Aro aji kan du pani pi chi khire ase. To sabi pura picha picha or khila hoise. Aro sabi khola sori niga sob picha ina birawali olop tiktana. Aro guys aji last special. Yo this ay pura mushroom moi la neighboring la khedi de paise do manu la kif thaise moi ra banai do manu ra paina amian ge tuchun ba kif kurise aro plus situla bote ta han bishi thaka gani sob uthawole para nai to mohan chaina aro uthaise to sabi kemon paise man bishi achi do aro ami khan la sabji do मांस भी खाई के ना अलसी लगे तो भाई ना भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया मतलब कुछ भी सभी मिला पानी खावले ला पानी किले ऊपर यदि रा पानी ना आए था बोले तो दिखता भाई तो यदि रा बेम्बू दे पठाई दिए ये बेम्बू दे लगाई दिए ना डायरेक्ट चावले दिए किले यदि रा चाहिए ना ताकि पाइप डाले वो उला वो बीच दिखता भाई तो करने मुझे एक तब पाइप ही लाए लगाई दीजिए ताकि हमको थोड़ा सुकून मिले आराम ना और बारिश खेलने के टाइम में चलने के लिए भी बहुत मुश्किल है तो चलो सब चीज़ चाहिए ना प्रिपेयर करो दे तो गाइस আজি তো মিখান ইয়াতে অলপ মিখান লা ফিশারি কানি সোশ্যাল ওয়ার্ক কৰি আছে আৰু সাবি মন পানী কানি অলপ স্কাৰচিটি হৈছে তো মন ইটো পানী ষ্টৰেজ লাদো অলপ এক্সপান্ড কৰি আছে আৰু ইয়াতে নিউ কামাৰ নিউ মেম্বাৰ all the way from Gifri I hire gujre I which expensive was it hajra wala hajra pani gire ase holi sai man tara tara ami khan kiba gure ase aro itu to introduction na lage aro yade ami khan la yo eba like bar sabi na अपने दादी भी किफरी देना किफरी दे भी अपनी पॉपुलर हो जाओ तो इधर अमी खान ला यो ला पार्टी ऐसे सिविल एसटीओ प्लस किलोंग सर ऐसे था और दादी जंबल थोड़े खा रखा तो मोला दादा that also you guys don't need any introduction I guess Wah, sabi to aci mon itu kini aku rule se idia. Itu aman lah bapa tu. Itu aman tu education rule itu aman. Depan misalnya itu aman kalau kita tak pi help kan है. तो aman भी kita tak pi itu kan aman tu pay thakar kan education tu depan misalnya aman itu help napai itu kan aman aman lah self train pura je. तो माटी तो एकदम इरिटेशन बा ना ला दो अमन फिशरी तो फोटो हो जाए itu कोने अमन itu अलग खुंदी जिना फिशरी टाइप जिना खुंदी जिना माटी किमान ऐसे याती स्टॉक जिना अमन फील्ड बुरी तो फिशरी तो फटे दो अच्छा फिशरी को तो डायरेक्ट फिशरी तो लगा दियो बोले फिशरी तो आरो नतुन खुदी को लगी जाए अमन फिशरी खुदी थाका ला दो अमन कानी तो एकटा अमन कानी हेल्प एकटा ना पाए हां itu कोने किमान अमन मनोगन फिशरी खुदी जिना से त्यो अमाला ओपनिंग हिसाब से बादो अपना आके खुलीने थयो परे कुनमा मनो तो अमाला अमीला ओपनिंग हिसाब से बादो अमान निशिना खुलीसे खुले तो अपनी अमी भी होइसे खुले एक दिन काम खुलीसे खुले तो लाइफ टाइम अमन कानी फल होने की कोई नहीं तो अमीला ओपनिंग दिशे अच्छा थैंक यू तो दादा बरा क्लियरली मेंशन गुसे कि डिपार्टमेंट साइड ब्राइ को हेल्प नाइ दादा तो मोहन निचोर प्राइवेट ब्रा मोहन इनका काम गुरी चाहे
তো আপনি আন ইন কেস কিবা নলেজ থাকিছে গলে ইটো ল ওপৰ দিবি কিবা আপনি আন শেয়ার কৰিব পাৰা লা ফিডব্যাক ইনি দি দিবি তো খুশি পাব তো এতিয়া সবি আমি কান লা ফিশারি তো আপনান কে উদাই দিন আমি লা ব্লগ তে দেখাই থাকে তো সবি दोसे किले मन यदि पानी इरिगेशन लदो यदि किन ओवरफ्लो गडके अरो इतरान पूरा खुशी থাকে তো ইটো কানি মন নিচৰ ৰনা নিজৰ প্ৰাইভেট পৰা মন ইনি সবি কাম দে ইনিকা লাগাই আছে তো আই হোপ ইটো থ্ৰু দিস ব্লগ আমি কান বি একটা আপনি কান লা বডি ৰা মদত পাবো না কি কইনা ইটো একটা হোপ কৰিছে আৰু ইন কেস মন ডিপার্টমেন্ট সাইটে হইলিবি কিবা রাস্তা থাকিছে গলে আমি খান কে হেল্প করিলে তো বেশি খুশি পাবো কইনা ইটো একটা জানাই দিয়েছে তো এতিয়া আমি শর্ট ক্লিপ আমি খান লা ইরিগেশন লা ইটো দেখাই দিব তো সেই সবি ইটো আছে আমি খান লা ইরিগেশন লদো ছোট গনা না এতিয়া মন ইটো দাতে খুন্দি থাকা কাৰণে অলপ এক্সপান্ড কৰো গনে ইটো খুন্দি দিছে sorry itu today guys mon la itu irrigation lo na pura noti dia ra ni situ do u fali ra na la se do ini guna ide ini guna ado expenditure bi piche ase aro নিজৰ private ba gura do bichi to kase de guys government phale ra kiba scheme ini ga opportunity paisi kole do বেশি খুশি পাবো আৰু এটা তাক একো নলেজ নাই তো আপনান দি পাৰা তাক আপনি হানলা ফিডব্যাক থাকিলে শেয়ার কৰিলে তো এইটো আপোনানকে এটা জানাই দিয়েছে আৰু মন এতিয়া তান এইটো অলপ টাইম হইলে তো এতিয়া মন ভাত খাব তো পাৰিলে আমি একলা আছে কুক বি আৰু সার্ভ কৰা মনবি তো মাইয়ান বি নাই ইয়াতে সার্ভ কৰিলে নহলে কুক কৰিলে তো অলপ ভিডিও মইলা ভিডিও সিস্টেমেটিক বনাই যাওলে তো অলপ দিগদাৰ হৈ যায় তো সব নেদেখাইলে বি বেয়া নাভাবি তো মই পাৰা তাক সব দেখাই থাকিব তো চাই থাকিবি Bilang pula dia kami macam bilang posta kan dia pun ini sisir tu kan posta kan dia pun bilang pun dia kicau lak ada di sini kita no orang nak pun malas posta nak pun ada lagi sih tu macam aku kalau kali aku lagi kali nama sini rumah oh yo tadi dah iman So here finally this is the outcome which we have worked yesterday. Actually I could not complete it yesterday due to rain and this is the final setup. Kali ami khan kam kora do ito ase aro pani khira karni ami sob ito ending part to lobole para nai aro moi side te ito rakhya do tala letara do ede phasibole diwole nimide ito itia temporary karni rakhe je pachode alag chi shaki dibo ede replacement hobo to side te ami khan inga banai dije kile ami khan yade pani do aji kali biche ase aro overflow lobole bi tikar pai thakise etu karne ami khan inika khundigin inika pani pathawole na overflow pathawole jo ase aro
ini kan khundise gole do overflow do ekta free ra lobo na pare ami khan tu karne iman olop tangor size khundise aro side side te cement bag idu in case of heavy rain aile tahan pani over bishi jama ho jaile mati ekla thakile do philawole asani ho jabo hoilebi cement bag te ninga mati lagaina rakhise gole olop it will be very helpful no. So for that reason we are using this cement bag. Yeah, so idu ase apni khan idu la content khushi paise kule like share kudbi aro apni khan la thoughts ki ase idu bi share kudbi to khushi pabo. So ami achi laga content to yate bra ami khatam kor dese guys.